Hello and welcome to our channel English Grammar Usage. Today's video is a mock test on the poem Ode to a Nightingale. Here you will get some most important MCQs on the poem. আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। স্কিপ না করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আশা রাখছি অনেক নতুন নতুন তথ্য পাবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। Number 1. Keats' description of wine is an example of option A. Synecdoche, option B. Irony, option C. Synesthesia, option D. Anaphora. The right answer is option C. Synesthesia. এবার দেখে নেব পরের প্রশ্ন। Number 2. Ruth was a Moabite woman mentioned in option A. The Iliad, option B. The Odyssey, option C. The New Testament, option D. The Old Testament. The right answer is option D. The Old Testament. রুথের গল্প আমরা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে পাই। Number 3. Keats mentions dash types of flower in Ode to a Nightingale. Option A 4, option B 5, option C 6, option D 3. The right answer is option A 4. অর্থাৎ কবি এখানে 4 ধরনের ফুলের কথা বলেছেন। Number 4. Hypocrite literally means option A. Inspiration, option B. Clear fountain, option C. Poetic fountain, option D. Steed's fountain. The right answer is option D. Steed's fountain. Number 5. Who is called Midmay's eldest child? Option A. Violet, option B. Masquerade, option C. Eglantine, option D. Hawthorne. The right answer is option B. Masquerade. অর্থাৎ মাস্করোজকে মিডমের বড় সন্তান বলা হয়েছে কারণ মে মাসের মাঝামাঝি এই ফুলটি প্রথম ফোটে। Number 6. Which word acts like a bell for Keats? Option A. Fancy, option B. Lethe, option C. Forsaken, option D. Forlorn. The right answer is option D. Forlorn. Number 7. The seasonable month refers to option A. April, option B. June, option C. May, option D. October. The right answer is option C. May. অর্থাৎ মে মাসকে সিজনেবল মান্থ বলা হয়েছে। Number 8. The phrase some melodious flood is an example of option A. Oxymoron, option B. Hyperbaton, option C. Handiadis, option D. Hyperlegy. The right answer is option D. Hyperlegy. হাইপারলেজিকে ট্রান্সফার এপিথেট বলা হয়। Number 9. Ode to a Nightingale was composed in option A. March 1819, option B. April 1819, option C. May 1819, option D. July 1819. The right answer is option C. May 1819. Number 10. Ode to a Nightingale was first published in the Quarterly. Option A. Annals of Poetry, option B. London Magazine, option C.
The Review magazine. Option D. Annals of the Fine Arts. The right answer is option D. Annals of the Fine Arts. Number 11. Ode to a Nightingale was subsequently published in Keats' dash volume. Option A. Endymion. Option B. Lamia. Option C. Hyperion. Option D. None of the above. The right answer is option B. Lamia. Number 12. Ruth was sick for home. Here home refers to option A. Judah. Option B. Bethlehem. Option C. Jerusalem. Option D. Moab. The right answer is option D. Moab. Number 13. In Greek mythology, Lethe is the river of option A. Hatred. Option B. Oblivion. Option C. Death. Option D. Pain. The right answer is option B. Oblivion. গ্রিক পুরাণে লিথি হল বিস্মৃতির নদী, রিভার অফ ফরগেটফুলনেস। Number 14. The rhyme scheme of each stanza in Ode to a Nightingale is option A. AB, 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 CD, CD. Option B. ABA, ABA, CD, CD. Option C. AB, AB, CD, CD. Option D. AA, BB, CDC, DCD. The right answer is option C. AB, AB, CDE, CDE. Number 15. Each stanza of Ode to a Nightingale contains dash lines. Option A. 8. Option B. 10. Option C. 12. Option D. 14. The right answer is option B. 10. Number 16. Who is called a deceiving elf? Option A. The Nightingale. Option B. Death. Option C. Fanny Brown. Option D. Fancy. The right answer is option D. Fancy. অর্থাৎ ফ্যান্সিকে বলা হয়েছে ডিসিভিং এল্প। Number 17. The 8th line of each stanza in Ode to a Nightingale is written in iambic. Option A. Tetrameter. Option B. Hexameter. Option C. Pentameter. Option D. Trimeter. The right answer is option D. Trimeter. এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি স্ট্যাঞ্জার বাকি লাইনগুলি আয়াম্বিক পেন্টামিটারে লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি স্ট্যাঞ্জার 8 নম্বর লাইনটি আয়াম্বিক ট্রাইমিটারে লেখা হয়েছে। Number 18. Mythologically, the Nightingale is associated with the tragic story of option A. Aurora. Option B. Hera. Option C. Lucrece. Option D. Philomela. The right answer is option D. Philomela. Number 19. Bacchus is the Greek god of
অপশন এ পোয়েট্রি, অপশন বি ওয়াইন, অপশন সি বিউটি, অপশন ডি ওয়ার। দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশন বি ওয়াইন। অর্থাৎ ব্যাকাস হচ্ছেন গ্রিকদের মদের দেবতা। নাম্বার 20, according to Greek mythology, Hippocrene is a fountain on option A Mount Abora, option B Mount Everest, option C Mount Helicon, option D Mount Delphi. The right answer is option C Mount Helicon. গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী হিপোক্রিন হল পবিত্র ঝর্ণা। এটি মাউন্ট হেলিকনে অবস্থিত। এই ঝর্ণার জল কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা যোগায়। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। এই ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।